today we're going to talk about the next segment of verses in Matthew 5. Hoy vamos a estar hablando de los próximos versículos de Mateo 5. And we're going to play a little trivia game. Vamos a jugar un juego de trivia. We're going to talk about Sonic the Hedgehog. Vamos a hablar de Sonic, el personaje. We're going to show another cartoon. Vamos también a mostrar otra foto de un caricatura. All this will be to help us understand what Jesus is encouraging us to do and say through the weight of our words. Y todo esto que vamos a enseñar es para animarnos y enseñarnos lo que Jesús está diciendo sobre el poder de nuestra palabra. All right, so let's start off with a trivia game. Are you guys ready? Vamos a comenzar con un juego de trivia. All right, so this is fill in the blank. Everybody knows what the fill in the blank is. Va a ser un llena blanco. Todos saben lo que es un llena blanco. There's going to be a phrase that pops up on the screen, and you can either yell it out as loud as you can. We're going to do English, then Spanish, and then back to English and Spanish. Okay. So, Va a haber una frase que va a estar en la pantalla y ustedes van a completar la oración. so here is the phrase, blank before you speak. What is the word? Think. Give yourselves a round of applause. Ahora en español. I heard a lot of participation from this side. They're with it. That's 100 points for you guys. 100 All right, Marcel. puntos. En español, la próxima. Supone que diga, una acción vale más que 1000 palabras. Ahí está. 100% para ustedes. Hey, the answer is on the board. We're making it too easy. ¿Ah? The answer is on the board. We made it. That's okay. Yeah, it's okay. Everybody's a winner. So here we go. Next phrase, please. Say what you blank and blank what you say. Say what you mean and mean what you say. Another 200 points for this side over There you here. go. Guys, we need your help. Come on, youth. La próxima es, las palabras se las lleva él. Gracias. 200 puntos para los hispanos. Vamos. Good job, guys. Buen trabajo. Do we have another one? Nope, that's it, right? No, we're good. Okay, we're good. So these are phrases that probably most of us either grew up hearing, phrases that appear in your home life or at work or on the playground. We grew up having our mentality shaped by these phrases. Estas son frases que crecimos con ellas, las usamos en nuestra escuela, en nuestra casa, y crecimos y usamos estas palabras para comunicarnos. Now, some of these phrases hold up better than others, Algunas de estas frases son más buenas que otras, but they are stated to help us remember the weight of the words that come out of our mouths. pero nos ayuda a entender lo importante que es la integridad de nuestras palabras. So in this series, Upside Down Kingdom, we've been going through Matthew chapter 5. En esta serie de sermones del El Reino al Revés, hemos ido a través del Mateo 5. And these are some of Jesus' most important words known as the Sermon on the Mount. Y este es el Sermón del Monte, que es el sermón más importante que Jesús predicó. Now, we can ask ourselves, why is the Sermon on the Mount so important? Y nos preguntamos a nosotros, ¿por qué el Sermón del Monte es tan importante? And that's because it ultimately speaks of God's people living in God's kingdom. Y finalmente, la importancia de este sermón es que habla del reino de Dios y cómo nosotros deberíamos vivir en el reino de Dios. And the best way that they can live a practical, non-religious life for the rest of the world to see. Y la mejor manera en que podamos vivir una vida que no sea religiosa, pero que sea práctica para que el mundo nos vea como luz. Jesus is wanting us to understand the peace of God's light Jesús quiere que entendamos que podamos vivir en la paz de Dios and the blessing as we live our lives in front of the rest of the world. y la bendición de Dios mientras vivimos nuestra vida con el mundo mirándonos. And as he's speaking, he's actually unlocking some of what the Old Testament stated previously. Y mientras Él está predicando, Él está usando muchas de las palabras o muchos de los versículos del Viejo Testamento. And he says he's not trying to wipe away or do away with what the Old Testament law said. Y Él habla bien claro que Él no está tratando de dejar atrás lo que el Viejo Testamento decía, But he's actually there to fulfill and complete the Old Testament law. pero Él vino a cumplir la ley. And so he's teaching us what that looks like, right living in a practical way, Y Él nos está enseñando cómo vivir de la manera que Dios nos ha mandado a vivir, so that we can live a full and complete life that blesses the rest of the world as well. para que podamos vivir una vida llena en el Señor. But also, his message comes with a disclaimer.
Pero también su mensaje viene con una advertencia. He says, be careful of letting these things just become a religious sort of way of living. Tengan cuidado de que estas cosas que les mando a hacer se conviertan en tradiciones religiosas que quieran solamente cumplir. Don't just go through the motions so you can appear like you're living in a righteous way before the world. No trates de aparentar que estás viviendo la vida cristiana para que otros te vean y piensen que eres cristiano. But commit yourself to righteous living, fully devoted in your heart to God. Pero comprométete a vivir una vida de justicia en Dios. Live in such a way that's whole and pleasing unto Him, Vamos a vivir de una manera que le agrade al Señor. and He's the audience of one. Y Él es la audiencia de uno. So we're going to read our scripture today. And by the way, if you haven't had a chance, maybe you've been out for a few weeks and you haven't had a chance to listen to the prior messages, we encourage you to do so on the La Casa YouTube page. Si no has tenido la oportunidad de escuchar los mensajes de esta serie, puedes ir a la página de YouTube y ver todos y poder ver todos los sermones. So let's take a look at Matthew chapter 5, verses 33 through 37. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. También han oído que se dijo a sus antepasados, no falten a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es los estrados de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. También juren por tu cabeza, tampoco juren por su cabeza, porque no pueden hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea realmente no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. So Jesus is hinting at the point, or stating the point, that there was an old way of seeing and doing things. Jesús está hablando de que había una manera vieja de hacer las cosas. We can call it the old standard of how the Old Testament called us to live according to the law. Podemos decir que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Now, under the law, there was oaths that were made to invoke God's name and authority. Bajo la ley habían diferentes juramentos y reglas que podíamos usar para invocar el nombre de Dios. And this was done to add a layer of believability to what the person was committing to or what they were about to say. Y cuando usaban estos juramentos era para añadir una línea o un piso de credibilidad a lo que ellos iban a hablar ahora mismo. And this is a prime example showing that the words that we speak matter because they connect to God's holiness. Y esto es un ejemplo de que nos enseña que las palabras que nosotros hablamos son importantes porque se conectan con lo que con Dios. So after a while, there was this idea that if I'm making a commitment or a promise, Después de un tiempo había esta idea de que si ibas a hacer un compromiso o una promesa, and I sprinkle just a little bit of God's name on it, then people will y le really, echo un really, really believe sazoncito it. de en el nombre de Dios en esa promesa. And Jesus is pointing out the fact that all of this really started getting out of hand because it had been reduced down, making an oath has been reduced down to just an empty religious tactic with no accountability. Pero Jesús ataca esta práctica porque se había convertido en un juramento vano y vacío, que no era usado para cumplir la promesa, sino era algo para salirse de la promesa. Their oaths started sounding too casual and in even a lot of cases manipulative. Usaban estos juramentos para manipular o casualmente. And people started saying things and committing to things to get what they wanted out of a situation. Y la gente comenzó a hacer juramentos para poder que la gente creyera en ellos, pero después se salían de la situación. Or just appear really righteous in their commitment. O para aparentar ser muy religiosos. Now, before we go further, this is something we probably all have, well, maybe not you all.
But everyone outside of this room has probably done it at least one time in their life. Y probablemente todos, quizás no ustedes, pero nosotros, hemos vivido o hecho esto en algún momento dado. You've been in a situation that you wanted you wanted them to know that you're really, really serious about what you're promising. Y querías que esta persona supiera que tú estabas bien serio, que estabas prometiendo algo. And you tend to overtalk Y- your promise or y- overspeak your promise. Y comienzas a exagerar las promesas o lo que vas a hacer. And we'll say stuff that doesn't even really make sense. Decimos cosas que no tienen ningún sentido. You'll say things like, man, I promise, man, I put that on my great-great-great-grandmother's grave. Te prometo en mi tatarabuela que lo voy a hacer. But really, you probably don't even know your great-great-great-grandmother, Probablemente no conoces tu tatarabuela. and you probably don't know where her grave is. Y tampoco sabes dónde está su tumba. But you wanted to seem really serious about what you were about to say next. Pero quieres que tu compromiso se sienta serio. So Jesus is saying it's not the oath itself, it's the nonchalant practice of people swearing by heaven or by earth or by the great city of Jerusalem. Jesús no está hablando que no es el juramento en sí lo que está mal, es usarlo casualmente y usarlo para añadirte credibilidad, por jurar por Jerusalén o por Dios, pero luego no cumplir el compromiso. And in a lot of cases, they had no intention of really following through on their commitment. Y muchas de las veces no tenían intención en cumplir ese compromiso que habían hecho. Those are things you have no control over that you didn't create. You can't move heaven or earth or do anything with this great city. Nosotros no tenemos control de lo que podemos hacer de lo que pasa en el cielo o en la ciudad. So Jesus is challenging this point by pointing out that everything belongs to God anyway. Y Jesús está retándonos diciendo todo pertenece al Señor. And that every word that we speak already falls underneath his authority. Y todo lo que hablamos ya está bajo su autoridad. There's a verse in Ecclesiastes that says, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. But he has no pleasure in fools. Fulfill your vow, for it is better to not make a vow than to make one and not fulfill it. Hay un versículo en Eclesiastés 5 que dice, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Él no se complace en los necios, cumple tu voto. Es mejor no hacer un voto, una promesa, que hacerlo y no cumplirlo. Now, here's something that we could probably, it's easy to forget this point, that we benefit from this every single day. Aquí hay un punto que es bien fácil que nos olvidemos, pero es algo que nos beneficiamos todos los días de nuestra vida. Because God is reminding us that our words are not insignificant. Dios nos está recordando que nuestras palabras no son insignificantes, But our words are also tied directly to his character. pero nuestras palabras están atadas o conectadas a su carácter. Well, how is this, you might say? So, Or you might ask, how is this that you might ask? ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Puedes preguntar tú. Well, the Bible tells us we are made in God's image and likeness. La Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. And we should be glad that God is a God of his word, right? Y debemos estar agradecidos que Dios es un Dios que cumple su palabra. He's true to his own word and he's never ever broken his promises. Él cumple su palabra y nunca ha rompido sus promesas. Scripture reminds us that God is not human, that he should not lie, that he should lie. For we're called to reflect that integrity even in the smallest commitments. La Escritura nos recuerda que Dios no es humano para que mienta. Small commitments. So what does that look like in real life? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida real? También hasta en los compromisos pequeños. Well, he's calling us to examine the commitments before we actually state a commitment or make a promise. Dios nos está llamando a examinar o evaluar nuestros compromisos antes de hacer una promesa. Now, there might be some people in here like myself, you struggle with what I call using the no gun. Hay probablemente muchos de aquí, como nosotros, probablemente luchamos con el decir no a los demás. And that sometimes gets us in trouble. Y a veces el no decir no nos mete en problemas. Because if there's a situation that arrives and you know you could be helpful in the situation, you want to be helpful. Porque si hay una situación que está pasando y tú crees que tú puedes ayudar, quieres ayudar y quieres ser buen amigo.
But practically speaking, a lot of us end up making commitments that we know we actually don't have the time to make good on. Pero prácticamente muchos de nosotros nos comprometemos a cumplir compromisos con cosas que no tenemos la capacidad de hacer. And it's not that it's a heart issue. It's just the reality of the fact, I can't do it, I don't have the time, but I should be able to be intentional with my yes or no and let the person I'm speaking to, let them know, which if it's a no, it's a no. La raíz de todo no es la situación del corazón, es que estoy ocupado, mi calendario está lleno y debo tener la integridad de decir no si es no. And we've all faced this. You had a salesperson come to your door, maybe they got past your call screening. You pick up the phone and you answer. Todos probablemente hemos estado en un momento dado que alguien, un vendedor, alguien viene o te llama y te quiere vender algo. And they begin to tell you about this great, wonderful product that you need. Y comienza a hablar de este producto que tú supuestamente necesitas. And you really don't have time to hear about the product and you're not interested at all. Y no tienes tiempo para escucharlo ni estás interesado en ese producto. Then they ask you that magic question, well, is there a better time I can call you back? Y te hacen esa pregunta mágica, ¿hay algún mejor momento para poder llamarte para atrás? In your mind, you try to think through how can I let this person down easy and tell them I do not want your product. En tu mente tú estás pensando, ¿qué le voy a contestar? ¿Cómo le puedo decir no porque no quiero este producto? But instead, you say yes. Pero en vez de decir no, dices sí. Call me back at this time. Llámame en este momento. And really, you have no intention of picking up their call later on when they call. Y no tienes ninguna intención de contestar cuando le dices llámame a esta hora. But you said yes when it really should have been a no. Pero dijiste sí cuando deberías haber dicho no. Here's one of my favorite ones. I don't get many of these calls anymore, and I think that's because I started using the no gun. But have you ever gotten a call from someone who really needs help moving? Este es otro buen ejemplo. ¿Alguna vez has tenido una llamada de una persona que necesita ayuda para mudarse? Now, there's levels to this, but it's the person that always has the heaviest furniture and never packs beforehand. Hay niveles de esto, pero muchas veces nos llaman la gente que no han empacado, que tienen los sofás más pesados. And they kind of trick you into the question. They say, hey, what are you doing on Saturday afternoon? Y te hacen un truco y te dicen, mira, ¿qué tú estás haciendo el sábado por la mañana? And you're trying to scroll through your calendar to see what am I doing, because there's a question about to come. Y estás ahí pensando, ¿qué es lo que tengo esta mañana? Porque sabes que la pregunta viene. But instead you say, I don't know, why? Y en vez de decir, tengo esto, dices, no sé qué tengo. ¿Qué es lo que necesitas? That's when they let you know, hey, we're about to move, such and such, can you help? Y ahí es cuando nos dicen, mira, voy a mudarme esa mañana, ¿me puedes ayudar? And oftentimes, because we just want to be helpful people, Y muchas veces porque queremos ser personas que ayudan a los demás, we say yes, decimos sí. but really our calendar is telling us, bro, that should have been a no. Pero la verdad es que nuestro calendario probablemente nos está diciendo, debiste haber dicho no. But here's the thing, actually telling, when there's a situation that really is a legitimate no, that's also liberating for the person you're talking to. Pero la verdad es que cuando hay una situación que estamos pasando y la realidad es que tenemos que decir no, eso también libera a la otra persona. Because we've all been on the end of having someone tell us yes, that they'll be there to do something that they've committed to, and then they don't show up. Porque todos hemos estado en el otro lado esperando que alguien que nos dijo sí llegue y no llegue al compromiso. So the no gun can also help other people. Así que cuando decimos no, ayuda a los demás. Or here's one, maybe your supervisor at work asks you, can you come in early the next day? It's not optional, but if you could be there to help out, that'd be great. Y quizás este es otro ejemplo, quizás tu jefe te llama y te dice, mira, puedes venir más temprano y te pagaremos más. And in your mind, this is a great opportunity, maybe score some brownie points with the supervisor. Yes, I'll be there. Si en tu mente tú dices, esto es una buena oportunidad, vas a quedar bien con tu jefe. The moment you walk away from the conversation, you remember you got to take the kids to school in the morning, fight through I-24 traffic, and wake up on time to get there earlier than you would normally arrive.
Luego de decirles sí al jefe, enganchas la llamada y te recuerdas que tienes que llevar a tus niños a la escuela, que el tráfico va a ser mucho tráfico por la mañana y que te tienes que levantar mucho más temprano para tratar de llegar temprano. And the chances of that happening are very, very, very slim. Y la verdad es que probablemente no vas a llegar temprano. So you tell them yes when that should have been a no. Así que le dijiste sí a tu jefe cuando debía estar el dicho no. Again, not that you don't want to help, but the fact of the matter is you literally cannot help because you can't get there in time. Otra vez, el corazón no es que no queramos ayudar, es que la verdad es que no podemos cumplir ese compromiso porque nuestro calendario está lleno. Everybody say integrity. Todos digan integridad. The meaning of integrity is when what is true on the inside also shows on the outside. El significado de la integridad es que lo que es verdad adentro de ti también es verdad afuera de ti. And every time we are accurate with our yeses, our nos, and telling the truth, Y cada vez que decimos que nuestro sí es sí y nuestro no es no, that is an investment into our integrity. eso es una inversión a nuestra integridad. Especially as we live our lives out in the world and people know that we are followers of Jesus. Especialmente cuando vivimos nuestra vida fuera de estas cuatro paredes y las personas saben que somos seguidores de Jesús. Integrity is important. Integridad es importante. And I feel like there's no better way to underscore this fact Y él cree que no hay un mejor ejemplo by looking at our good friend, the lovable Sonic the Hedgehog. viendo una foto de nuestro amigo, el personaje Sonic. So, how many people have played Sonic the Hedgehog before, ever? ¿Cuántos in han your jugado o life? Okay. visto la película de Sonic? For those who don't know, this lovable blue character is Sonic the Hedgehog. Para los que no saben, este es el personaje de Sonic. Now, the object of the game is Sonic runs through the board and collects rings. El objetivo del juego es que Sonic corre y recolecta esos anillos. As he runs through the board, he has 39 rings currently. Y mientras está corriendo, en esa foto tiene 39 anillos recolectados. So he's building up his bank. Él está recogiendo muchos anillos, He's building up his bank of integrity. está llenando ese banco de integridad. But one false move and a misstep from Sonic, Pero se cae o toma un paso erróneo, all of his rings fall out of his pocket, they go everywhere, and his score is back down to 0. y sus anillos todos se salen de su bolsillo, brincan para todos lados y ahora tiene 0 anillos. He's lost his investment. Ya perdió su inversión. So think of you building your integrity that every time you make a good, simple commitment, So, piensa en tu integridad, cada vez que estás construyendo tu integridad, cada vez que cumples un compromiso, that just like Sonic when he moves fast through the different levels and collects rings, tal como Sonic que está corriendo bien fácil y está recolectando todos esos anillos and builds up his bank, y estar llenando ese banco, that one misstep que un paso mal dado, of us not being intentional with our yes or our no or our commitment, cuando no somos intencionales con nuestro sí y no, and our integrity bounces into the air like Sonic's rings, nuestra integridad se va por el aire como los anillos de Sonic. going all the way back down to 0. It takes a while to build it back up. Y nos bajamos completamente hasta 0 en la integridad. Telling the truth is an investment into our integrity that we can't afford to lose. Decir la verdad es una inversión a nuestra integridad que no podemos permitir perderla. So that's Jesus explaining this is the Old Testament standard, but I'm now introducing a new standard. Este es Jesús enseñándonos los estándares del Viejo Testamento, pero ahora después dice, ahora estoy presentándoles nuevos estándares. He simply says, look, don't swear by anything, but let your yes be your yes and your no be your no. So, él dice, por favor, no prometan por nada, que tu sí sea sí y que tu no sea no. He's encouraging us that when we're speaking truthfully, it needs no embellishment, it needs no exaggeration. Y él nos está hablando que cuando estamos hablando en verdad, cuando estamos diciendo la verdad, no necesitamos exagerarlo. So he says, look, don't overcomplicate things by backing yourself into a corner with your words. So, te dice, no le pongas adorno a tus palabras o los exageres y entonces estás puesto en una esquina. He says that your integrity doesn't need extra props. Let it stand alone as it is. Tu It's good integridad enough. no necesita palabras adicionales. Deja que tu palabra sola esté firme.
Let our character back up our words. Que nuestro carácter sea lo que ponga firmeza a nuestras palabras. For in doing this, we reflect God's straightforward nature also. Cuando caminamos de esta manera, estamos reflejando la naturaleza de Dios. Remember, God's word is reliable just as it is. Recuerden que la palabra de Dios es confiable. And when we overpromise and exaggerate, we risk aligning with Satan, who is the father of lies and deception. Y cuando exageramos nuestras palabras y prometemos hacemos sobrepromesas, estamos alineándonos a Satanás, que es el padre de la mentira. It felt like it took a left real quick. Like, man, if I'm not telling the truth, then I'm Satan's pal. Sí, de repente ahora tomamos un izquierdazo, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Si no digo la verdad, soy alineado a Satanás. Well, that's why Jesus is giving us the heads up. Y por eso es que Jesús nos está enseñando esto. He's saying, don't allow it to get to that point. Just be truthful with your words. Let your actions back it up. No dejes que lleguemos a este punto. Di la verdad con tus palabras y deja que tu carácter sea el que mantenga firme esas palabras. God's word reminds us in Isaiah, he says, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. En Isaías, Dios nos recuerda que dice, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo y cumplirá el propósito para cual la envié. And again, I know a lot of us have come to that moment when we are in a situation and we're faced with trying to figure out how to respond truthfully and safely. Y probablemente muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde estamos tratando de preguntarnos o razonar, ¿debo contestar con verdad o una mentira? And really say what we need to say. Y la verdad es que tenemos que enfocarnos y decir lo que tenemos que decir. And I remember growing up watching a cartoon. Y él, cuando era Tom and menos Jerry. de 49 años, Anybody remember Tom and Jerry? él creció viendo una caricatura, All right. Tom y Jerry. A lot of cartoons had this moment, but you remember there's a situation that arises and our characters had to make a decision. ¿Se recuerdan cuando el personaje tenía un diablito al lado y un And angelito al otro? the cheat code is always go with the guy dressed in white with the wings. La clave es siempre irte con el angelito. Don't align ourselves with the red guy there. No vamos a alinearnos con el rojo. But this is often what it looks like when we have to make a decision to either use our words with intentionality or just say what we need to say to get out of the situation. Esto es usualmente lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos que decidir si vamos a usar nuestras palabras intencionalmente o vamos a usar nuestras palabras para salirnos de la situación. So Jesus is calling us to be a people that examines our speech and let our yes mean yes. Así que Dios nos está llamando, Jesús nos está llamando a ser personas que examinamos nuestras palabras y lo que decimos y que nuestro sí signifique sí. Because sometimes the yes should be a yes, but we often get out with a maybe or a no. Porque a veces el sí debería ser un sí, pero a veces decimos quizá o no. So he's calling us to clarity and honesty and letting our words stand on their own. Entonces nos está llamando a ser honestos y a ser claros con los demás. All right, let's look at a little bit more intently of how our words actually reflect God's image. Vamos a hablar un poco más de cómo nuestras palabras reflejan la imagen de Dios. We do know that God has created us in his likeness and image, correct? Todos sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. And as we live our lives in the world, Y cuando vivimos nuestra vida en el mundo, people should be seeing God's goodness and his grace. Dios debería estar viendo en nosotros la bondad, la gente debería estar viendo en nosotros su bondad y su gracia And his love with how we interact with the rest of the world. y nuestro amor en cómo interactuamos con los demás. So our words also carry an eternal weight. Nuestras palabras cargan un peso eterno. It's because we're made in the image of God, whose word creates and sustains all things. Y porque somos creados a la imagen de Dios y su palabra sostiene todas las cosas creadas. Think of how the world came into being. Piensa en cómo el mundo fue creado. God spoke it into existence. Dios lo hizo con su palabra. So Jesus is teaching us it isn't just about avoiding oaths, So Jesús nos está enseñando, no es solamente evitar o no hacer juramentos, but it's really
about recognizing the power of our speech. Pero es verdad, la verdad o el corazón de esto es reconocer el poder de nuestras palabras. As image bearers, our words help shape relationships, they shape commitments, Como personas que reflejan la imagen de Dios, nuestras palabras moldean nuestras relaciones, nuestros compromisos, they either shape trust or impact trust in a negative way, moldean o impactan nuestra confianza, la confianza que los demás tienen a nosotros. depending or not whether we're careful or careless with the words that we speak. Tenemos que depender de si somos cuidados con las palabras que hablamos. And I know that we don't want to diminish in any way that reflection of who God is with our words. Y yo sé que nosotros no queremos disminuir el reflejar a Dios con nuestras palabras. So when we're faithful, we honor Him. Cuando somos fiel, lo honramos. God reminds us later on in Matthew that we'll be held accountable for every word, and that underscores the significance of our speech. Jesús nos acuerda un poco más adelante en Mateo y nos advierte que daremos cuenta de cada palabra y esto nos subraya la importancia del poder de nuestras palabras. Just think about that for a second. Piensa en eso un momento. We're held accountable for every word that comes out of our mouth. Dios va a darnos cuentas, nos va a dar cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. For those of us who have made a decision and a commitment to follow Jesus, to trust the message of the gospel, Aquellos de nosotros que hemos tomado una decisión de seguir a Jesús, we understand that Jesus had carved out a path for our salvation. entendemos que Jesús ha hecho un camino para nuestra salvación. And you came to a moment Y to llega- where you agreed with what He's done for you. Y llegaste en un momento de tu vida que te pusiste de acuerdo con lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. And in that agreement, you had to vocalize it. Y en ponerte de acuerdo con lo que Jesús hizo, tuviste que decirlo con tu boca. The Bible says we declare with our mouth and we believe it in our heart that Jesus is Lord, then you will be saved. La Biblia dice que si declaras con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. So even by the very words that you speak, that impacted your eternal salvation. Así que con esas mismas palabras, esas palabras que dijimos, impactó nuestra eternidad. You affirmed that you agreed with who Jesus is through the very words that came out of your mouth. Tú te pusiste de acuerdo con Jesús por las palabras que dijiste en tu boca. Matthew 12 says, "But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." En Mateo Jesús dijo, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cada palabra vacía que hayan pronunciado, porque sus palabras serán absueltas y por sus palabras serán condenados. So treat your yes as a yes and your no as your no as sacred words. Así que usen su sí como sí y su no como no, palabras sagradas, Knowing that it's not just your integrity or your character on the line, sabiendo que no es tu integridad, no es tan solo tu integridad o tu carácter que está en línea, but you're also reflecting God's trustworthiness. pero que también está la integridad y carácter de Dios en línea. So before you speak, I would encourage all of us to have this thought. Así que antes de hablar, les animamos a que mediten en este pensamiento. Ask ourselves this question. Pregúntense esta pregunta. Does this align with the one whose word never, ever fails? Lo que voy a decir ahora se alinea con Dios y con lo que Dios siempre dice. In that moment when you feel like Tom from Tom and Jerry and you see the angel and the devil on your shoulder, En ese momento quizás estás como Tom y Jerry con el angelito y el diablito aquí en el lado. which words will align and reflect God's character and His righteousness? ¿Tus palabras se van a alinear al carácter de Dios? So once again, as I mentioned in Matthew 5, Jesus calls us to move beyond empty oaths and empty promises. Sí, tal como lo hemos mencionado en Mateo 5, Dios nos está llamando a salir de promesas vacías y juramentos vacíos. He's calling us into a life that mirrors God's image, Él nos está llamando a una vida que refleje la gloria de Dios. one that is reliable, one that is simple, and one that is true. Una vida que es confiable, que es verdadera y que es honesta. Just like Him, we should let our yes as a promise and our no as a boundary Tal como Dios, que nuestro sí
sea un sí, que sea como una promesa, y que nuestro no sea una barrera o un límite personal firme. And honor the weight that those words carry. Y honremos el peso que esas palabras cargan. Just a quick story before we end. I was just this week, the Lord knew I had to preach, so He gave me a life situation. Una historia antes de que terminemos. I was at a coffee shop in Nolensville, and I get back into my car, and my car won't start. Estaba buscando café en Nolensville. And kid you not, my first thought was, I'm going to call my good brother Brian to see if he's somewhere nearby to get a jump. Y cuando sale de tomar café, el carro no prende y decide, voy a llamar a mi amigo Brian para que me ayude a prender el carro. But I thought, no, I was luckily right across the street from the auto parts store. Pero cuando se dio cuenta, al cruzar la calle, estaba una tienda de carros. So I walk into the store, I buy the battery, and some of you may know when you buy a car part like a battery, they ask you if you're going to bring the old one back. Y entró a la tienda y compró su nueva batería, y como quizás muchos de ustedes saben, cuando compras una batería te piden que traigas la vieja para atrás. If you bring it back, they charge you less money. Si traes la vieja te cobran menos dinero. If you don't bring it back, they charge you more money. Si no traes la vieja te cobran más. So the guy is ringing up my order, and he stops and he looks up at me and he says, "You're going to bring the old one back, right?" El hombre que está poniendo su orden está ahí en la computadora, para y lo mira a los ojos y le dice, vas a traer tu batería vieja, ¿verdad? I said, "Yes, I will bring it back." Y él le dice, sí, le voy a traer la batería para atrás. He said, "Good, you look like a trustworthy person." Y él le dice, bien, ¿ves una persona que puedo confiar? So I thought to myself, now I have to bring it back. Entonces cuando el hombre le dijo eso, dijo, ahora tengo que de verdad traer la batería. So he gave me the discount, and 10 minutes later, I walked the old battery back into the Le parts store. dio el descuento y 10 minutos después vino y trajo la batería vieja. Now, I really could have just drove off since I was way across the street and went on home with a good credit on my receipt. Él se podía haber ido y con el descuento sin llevar la batería, But my integrity and my reflection of God's righteousness wasn't worth $20. pero su integridad y lo que refleja de Dios, la imagen de Dios, no vale $20. So, my encouragement and really our application to this message is even starting this week, tomorrow or tonight, Nuestro ánimo, nuestra aplicación para este mensaje es que puedes empezar hoy, will be to pause before you speak. que tomes una pausa antes de hablar. Before you make a commitment, let your yes be a yes and let your no be a no intentionally. Antes de comprometerte con algo, que tu sí sea sí intencional y que tu no sea un no firme. And this doesn't have to be in a mean or savage way if you have to tell someone no. Y no tienes que decírselo de mala gana ni nada. You can do it in a kind and graceful way. Puedes hacerlo de una manera amable. Maybe for you it sounds like, hey, I'd really love to help you out in this area, but unfortunately, I have another commitment and I can't do it. Tal vez para ti suena como, te quisiera ayudar, pero tengo algo ya ese día. But if you ever need help again, I'm there. Let me know. Pero si necesitas ayuda en algún otro momento, déjame saber, te puedo ayudar. Or have you ever asked or ever told someone that you would pray for them after they shared a prayer request with you? ¿Alguna vez le has preguntado a alguien si Nobody vas a in this orar room. por esa persona que te pidieron que oraras por ellos? Out of just kind of the motion of the conversation, yeah, man, I'll pray for you. Sí, yo voy a orar por ti después. And then we immediately turn away and forget what we said we would do for this person. Y nos miramos y seguimos caminando y se nos olvida orar. And that's just, as human beings, we can forget. But pause before you speak and let it be a commitment that comes with intentionality. Y como seres humanos nos puede pasar todo el tiempo, pero es importante ser intencional, dar una pausa y pensar antes de hablar. That could be at work, that could be at school. Puede ser en un trabajo, en una escuela. If you're going to turn an assignment in and you said you would do it, make sure you turn the assignment in. Si te dijeron que tienes que entregar la asignación y dijiste que ibas a hacerlo, asegúrate de hacerlo. It can just be in your regular home life. Puede ser en tu vida diaria de tu casa. If you said you would do the dishes Si dijiste que ibas a hacer los platos before your spouse returned home, antes de que ella regresara a casa,
Make sure your actions back up those words. Asegúrate de cumplir esa promesa. So this week, I saw that. Así que esta semana, Pause before you commit. Let your yes be intentional and your no be firm. toma una pausa antes de comprometerte y que tu sí sea un sí intencional y que tu no sea un no firme. This week, we have the opportunity to start our day by deciding that we want to be the person that reflects God's character by speaking what we mean. Esta semana podemos comenzar esta semana decidiendo y comprometiéndonos en ser una persona que refleja la gloria y el carácter de Dios con nuestras palabras. If you could stand with me as we